Rencananya kapan Pak itu pabrik akan Pabrik di Subang rencana kalau technical trial akhir tahun, tapi mulai produksi massal nanti di kuartal 1 2026. 2026. VinFast lagi tancap gas. Produsen mobil listrik asal Vietnam ini makin agresif memperluas bisnisnya ke luar negeri, khususnya ke pasar Asia. Pasca Perang Dagang Amerika dan Cina, VinFast mulai geser strategi. Kalau sebelumnya mereka fokus ke Amerika dan Eropa, kini giliran Asia Tenggara dan India yang jadi target besar. 4 negara masuk radar utama: Indonesia, India, Thailand, dan Filipina. Di India, bulan Agustus lalu, VinFast resmi memulai produksi perdana kendaraan listrik di fasilitas baru mereka di Tamil Nadu. Targetnya, 50.000 unit per tahun, dan nanti meningkat jadi 3 kali lipat. India dipilih karena jadi pasar mobil terbesar ketiga di dunia, dengan ekonomi yang terus tumbuh, dukungan pemerintah, dan pasar EV yang belum dikuasai siapapun. Sebelum ke India, VinFast juga udah ngebuka jalan di Filipina. Mereka kerjasama dengan 4 perusahaan besar, termasuk Goodyear Philippines, dan sepanjang tahun depan bakal bangun lebih dari 100 bengkel resmi BEV. Menurut Letty Tutui, Chairwoman VinFast sekaligus Vice Chairwoman Vingroad, pasar Asia penting banget buat masa depan VinFast. Katanya, bukan cuma Filipina dan India, Indonesia juga menarik banget. Ekonominya tumbuh cepat, adopsi EV tinggi, dan pasarnya terbuka, Indonesia. VinFast bahkan udah mantap bakal bangun pabrik kendaraan listrik di Subang, Jawa Barat, dengan investasi sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, jaringan pengisian baterai atau SPKLU VinFast juga terus meluas, kini sudah tembus 2.000 titik pengisian di berbagai kabupaten. VinFast juga punya skema unik, sewa baterai. Jadi pembeli bisa dapat harga mobil lebih murah, dan kalau kualitas baterai turun di bawah 70%, langsung diganti baterai baru. Menariknya, 90% pembeli di Indonesia pakai skema ini. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan VinFast di Indonesia udah tembus 2.800 unit, menempatkan mereka di posisi ke-6 untuk kategori kendaraan listrik. Model yang dipasarkan juga makin banyak, dari VF3, VF6, sampai VFE34. Tapi ekspansi VinFast nggak berhenti di otomotif aja. Madam Tui bilang, Vingroad juga bakal menjajaki bisnis rumah sakit, sekolah, motor listrik, properti, sampai energi hijau. Vingroad sendiri punya banyak lini bisnis, mulai dari real estate, retail, big data AI, hingga pendidikan dan kesehatan lewat Vinchol dan Vinmec. 4 perusahaannya bahkan udah tercatat di bursa Ho Chi Minh dan Nasdaq. Dengan langkah cepat dan strategi yang matang, VinFast bukan cuma jadi kebanggaan Vietnam, tapi juga penantang serius di industri kendaraan listrik Asia. .1. And then in 2024 jump into 5%, and then this year to the September already let's say at the level of 10%, and we believe by end of this year can be at 15%. So this is showing how, let's say, a potential of the BEV growth in Indonesia, and at the same time, our government also very supportive to support the growth of BEV in the market through the fiscal and non-fiscal incentive to support this, let's say, growth. Therefore, VinFast see Indonesia as really a potential market, and then entering, let's say, the market just 2 years, less than 2 years, because brand-wise, the VinFast just introduced during EMS 2024 in April. And then we start our first delivery to our customer in July 2024. So if we count it now, just let's say 15 months. Yeah, but within this 15 months, I can say VinFast doing a very good growth, because so far among the 45 automotive brand players in Indonesia, year to date September, based on Gaikindo data, VinFast at the rank number 15. And then among 30 BEV players, we are number 6 at the moment. So this is also increasing our confidence to grow, let's say, longer in the country, growing together with the country through the strategy of acquire land of 170 hectares now,
for the first phase, we already developed around I think 15 hectares. The factory itself now I can see already 95% completed. Our technical trial will be in December, and then mass production we will start with the VF3 in March 2026. And then the next ecosystem is the charging. We have our sister company Vigrid in Indonesia. Why charging is very important? One of, let's say, the barrier for people to convert from ICE into BEV actually about the charging infrastructure. And by having our own company focusing on the charging infrastructure, now we can cover, let's say, we can solve their concern. Because now if you check at our website, our Vigrid charging now already cover I think 1,700 plus by 5th of November with number of 2,000 charging gun, and it will grow. And if you see the, let's say, coverage, it cover really all over Indonesia, even until second tier of city or kabupaten level. With this, actually we can create confidence, because I believe in this area actually also a lot of customers interested to switch from ICE to BEV, but they experiencing concern about the infrastructure. Now we have our solution, and by having this Vigrid, we also offer free charging for 3 years until March 2028. And then the next ecosystem also regarding resale value guarantee, because that's also the second concern why people not, let's say, confident to switch to ICE, because that's I think Indonesia culture. Before customer or even us, 6 months we still guaranteed resale value 90%, and then after 3 years of usage we guarantee the value of 70%. I believe none of other brands in the market are offering this comprehensive let's say resale value guarantee. And then the next ecosystem also the GSM, the taxi. Why taxi considered of the ecosystem for us? Because many of customers in Indonesia, I believe many of us in this room also know first VinFast because of our green taxi in Indonesia. And because of the taxi, usually we choose the model that's very durable. The taxi car always having high durability, and also many customers can, let's say, test the comfort of the car through our taxi. So all in all, with this all ecosystem, we are believe that we can, let's say, grow with the market to optimize all the potential, let's say, in the market. Therefore, always, not only here but also to our dealers, to potential investors, we always mention that what set difference between VinFast with other brand is at the ecosystem, because again, it requires long-term commitment and also huge investment. That's I think what I can share. Thank you so much, Pak Heri. May I have applause for Pak Heri also? Pak Heri, ini kita lagi ada di mana, Pak? Jadi ini kita sedang di pabrik VinFast di Haiphong. Jadi di pabrik inilah semua proses produksi dari awal ya, stamping, welding semuanya dikerjakan sampai mobil itu jadi dan siap dipasarkan. Termasuk yang di Indonesia juga dibuat di sini. Betul, Pak. Untuk produk yang dipasarkan di Indonesia saat ini kita produksi di fasilitas kita di Haiphong ini. Haiphong ini ya, Pak ya. Berapa banyak, Pak, yang diekspor ke Indonesia ketika dari pabrik sini, Pak, diekspor ke Indonesia? Dari sini yang diekspor ke Indonesia ada 5 model ya, VF3, VF5, VF34, VF6 dan VF7. Itu masih diimpor dari sini di pasar Indonesia. Nah, Pak, kan VinFast bikin pabrik di Vietnam. Apakah 5 yang diimpor dari sini itu nanti juga akan diproduksi di Indonesia, Pak? Secara bertahap. Secara bertahap yang ya. Kita mulai nanti dari VF3 dulu, nanti diikuti model-model yang lain di pabrik kita di Subang. Di Subang ya, Pak. Rencananya kapan, Pak, itu pabrik akan Pabrik di Subang rencana kalau technical trial akhir tahun, tapi mulai produksi massal nanti di kuartal 1 2026. 2026 baru akan ini secara bertahap akan di itu, Pak ya. Betul. Pak, kalau pabrik Subang, kalau kita boleh tahu kapasitasnya untuk first nanti itu akan seperti gimana, Pak? Pabrik di Subang kalau kapasitas produksi terpasang itu yang maksimal bisa 50.000 unit per tahun, tetapi nanti pemakaian kapasitas tentu kita sesuaikan dengan demand yang ada di pasar Indonesia. Oke, Pak, kalau ngomong demand pasar di Indonesia,
VinFast harus bertarung di pasar EV dengan mobil-mobil produksi Cina. Ya, Nah, apa Pak keunggulan dari VinFast yang kemudian bisa di market Indonesia itu akan seperti gimana? ya VinFast tetap bertumbuh pada kekuatan ekosistem yang kita bentuk sendiri. Karena kalau kita bicara produk dan pricing itu sesuatu yang sangat dinamis, semua selalu berkembang. Tetapi kalau kita bicara mengenai ekosistem, mulai dari pabrik sendiri, kemudian charging, ekosistem sendiri, kemudian resale value guarantee, baterai subscription, itu merupakan keseluruhan ekosistem yang memerlukan investasi besar dan komitmen jangka panjang untuk kita create itu. Dan VinFast sudah berkomitmen dan sudah menciptakan ekosistem tersebut, jadi itu yang menjadi tumpuan strategi kita untuk bersaing di market Indonesia.